कुडचडे येथील कामराळ साईनाथ देवस्थानातून शिर्डीकडे जाणाऱ्या साई भक्तांच्या पायी वारीचा मोठ्या उत्साहात शुभारंभ झाला। कुडचडेचे आमदार निलेश काब्राल यांनी भगवा ध्वज दाखवून या वारीला मार्गस्थ केले। अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आई शिर्डीला येतो साईनाथा, तुम्ही दर्शन द्यावे आता, तुम्ही दर्शन द्यावे आता। पायी शिर्डीला, पायी शिर्डीला, पायी शिर्डीला येतो साईनाथा, तुम्ही दर्शन द्यावे आता, तुम्ही दर्शन द्यावे आता। देवळाकडेच्यान साईबाबाची जे हे आसा वारी दर्शन जे आसा ते वचपाचें आसा आनी आयचो शुभारंभ जो तुमच्या हातूंतल्यान जाता। ह्या जे तुमी वारीक वयता तांकां कितें हें दिता? आयज इतली वर्सां पुता ते चालू दवरलेले आसा आनी आमचे ह्या वाठाराची भुरगे तांकां जॉयन जाल्या। आयच्यान आतां भायर सरता ते हांगाच्यान बोरयेच्यान सांगोळडान तो शिर्डी थंय वचपाचें आसा आनी हांव साईबाबा कडेन मागता की तांकां घटसाण तांकां आरोग्य जे हे वारीक वयता ते चलत वयता भुरगे सगळे आनी वाटेर खूब जाण जॉयन जातली तांकां घटसाण दिवन तेंची वारी कंप्लीट करची बरे भशेन आनी आमचे सगळे भुरगे जे वयता तांकां देवान साईबाबान तेंचे आशिर्वाद घालूं आयज आनी तांकां फुडें अशेंच तेंचे जी मनोकामना आसा अशीच पुराय करची अशें साईबाबा कडेन आमी सगळ्यांनी मागलेलें आसा।